Okay, this is topic 7. Okay, job order costing. So yang ni is actually related to the one that we've learned in topic 5, which is manufacturing overhead, right? Okay. Okay. So ini learning outcomes, okay. So actually job order costing ni ialah cara untuk kita kira costing untuk sesuatu produk, right? So dia ada kaitan lah dengan apa yang you belajar start daripada topik tu. Okay, cuma dekat sini kita buat costing berdasarkan job order. Okay, ataupun pesanan kerja lah, alright. So actually in accounting dia ada beberapa jenis costing. Okay, not all products akan guna sistem costing yang sama. Okay, so dia depends pada jenis produk lah, right? So for today we're going to focus on job order dulu. Okay, so job order ni kalau you nak kenal pasti ada a few karakteristik yang kita kena faham. Okay, dan itu boleh digunakan sebagai karakteristik to determine whether dia guna job order costing atau any other costings yang lain lah. Alright, so bila kita buat job order costing nanti, the things that we need to learn in job order costings, satu awak kena faham, bila kita dah masuk topik 5, that means calculation untuk costing adalah menggunakan normal costing system. Okay, so bila kita guna normal costing system, that means saya akan guna the actual direct material cost, the actual direct labor cost, tapi untuk manufacturing overhead, sebab kita guna normal so untuk manufacturing overhead kita hanya akan guna applied manufacturing overhead. So so maksudnya dekat sini you akan kira POR terlebih dahulu, and then kita akan guna POR tadi untuk kira the applied MOH. Okay, before we are able to calculate the cost per job. Alright, so once you already learn about normal costing system di topic 5, so that means selepas daripada itu, we are never going to use the actual actual costing system anymore. So kita kena faham lah. So sekarang ni kita bukan guna actual, kita guna normal. Alright, so apa maklumat yang kita akan guna pakai untuk kira job order costing system ni? Okay, kita akan dapatkan maklumat tu daripada beberapa dokumen lah. Okay, this is something like AA015. AA015 bila you nak record transaction ke dalam the first book, okay, buku catatan pertama tu, kita akan refer pada certain documents, okay. Tapi dalam job order costings, sebab actually the transaction tu belum berlaku. Tapi how do we determine berapa banyak your actual direct labor, berapa banyak your actual direct material? So kita depends on certain documents lah. So untuk materials, kita akan tengok pada material requisition form. Okay, dan kalau untuk direct labor kita akan tengok time ticket. Okay, time ticket ni something like punch card lah, alright. So bila kita kita beri pekerja kita gaji dalam bentuk jam, okay, so you need to know berapa jam dia bekerja dalam masa sebulan. So how do we record dia punya kedatangan tu? Okay, so normally kalau dekat dalam factory dia ada apa? Fazrina angkat tangan sebab tertekan ke? Okay, so normally dekat kilang memang dia ada sistem untuk record kehadiran lah, which is actually punch card. Okay, ataupun ada lagi lah sistem lain yang diorang guna. Okay, so kita akan guna documents tu untuk dapatkan maklumat tentang actual direct material and then actual direct labor, and we are going to calculate our POR in order to get your applied manufacturing overhead cost. Lepas tu kita akan kira cost per unit untuk job order tadi. Okay, so bila kita dah guna normal costing system, maksudnya dekat sini your cost yang telah kamu kira untuk produk tadi is actually bukan
jumlah sebenar. Sebab kita dah kira siap-siap kos tu even sebelum the production berjalan. Okay, so apa yang berlaku, this is what we have learned in topic 5. Bila kamu dah selesai buat production, pada masa tu baru kita boleh kira the actual manufacturing overhead. Okay, so bila masa tu baru kita boleh kira the actual manufacturing overhead, then kita boleh tengok sama ada kita over applied ataupun under applied. So macam biasa, once you are done with all the calculations, the last process in the job order costing ialah kita akan buat adjusting entries. Okay, so yang ni yang saya dah bagi tahu hari itulah. Alright. Okay, so ini definition untuk job order costing. Okay, satu, costs are assigned to each job or batch. Okay, so maksudnya setiap satu pesanan daripada pelanggan akan menggunakan cara pengiraan costing yang berbeza. Maknanya setiap satu pesanan pelanggan tu will bear a different total of costing. Okay, so bila kita sebut job order costing, kalau you tengok dekat nombor 2 tu, the most important feature is each job or batch has its own distinguishing characteristic. Maksudnya barang yang kita buat ataupun produk yang kita manufacture, okay, adalah berbeza-beza dalam setiap job. Sebab pesanan ini adalah custom. Okay, custom means pesanan khas. Okay, contoh production yang guna job order costing ni macam custom wedding cake. Okay, wedding cake kalau you pergi walk in dekat mana-mana kedai cake, you nak beli cake, dia memang dah ada siap yang dekat dalam fridge kan, dalam peti ais tu, you just take out any cakes, so dia akan bear the same cost. Tapi bila kita nak custom, our special, our very own cake, so bila dia nak buat pesanan untuk satu cake tu, so dia akan buat costing yang berbeza berdasarkan pesanan you. So bila saya order cake untuk, contoh saya order cake untuk birthday saya, and you order cake untuk birthday you, so costing untuk birthday cake you dengan costing untuk birthday cake saya tak sama. Alright, so setiap kali kita kira costing untuk custom birthday cake ni, okay, it will bear a different amount of cost lah. Okay, so this is what we call as job order costing. Sebab costing hanya dikira berdasarkan pesanan yang diterima. Okay, ada banyak contoh lagi sebenarnya job order costing ni. Contoh macam wedding invitation card. Okay, ataupun dia untuk special occasions lah, macam wedding dress, ataupun you tempah langsir untuk rumah. Sebab kalau saya pergi kedai untuk tailor my drape dekat rumah, langsir dekat rumah tu, takkanlah langsir rumah saya sama dengan langsir rumah you, sebab bilangan tingkap rumah saya dengan bilangan tingkap rumah you tak sama. So bila dia kira costing untuk langsir set rumah saya, tak akan sama dengan apa yang dia kira untuk set langsir rumah you. Okay, alright. Sama juga kalau macam saya buat tempahan untuk catering, makanan. Okay, maybe saya ada special request. So my catering, okay, costing untuk catering di kenduri yang saya order, it won't be the same as what you ordered for your kenduri. Okay, sebab tu kita panggil pesanan ni sebagai job order. Sebab how you calculate the costing dan how you menentukan the price untuk set pada customer tu berbeza ikut costing. Okay, so kita tak boleh pukul rata lah, tak boleh kata oh dia punya cost semua sama je. Okay, yang ni hanya untuk produk-produk tempahan khas. So contoh kalau kata macam you tengah buat assignment sekarang, kamu buat produk dalam kilang. Okay, bila produk dalam kilang, you tak akan guna job order costing. Sebab your production adalah production yang berterusan mengeluarkan produk yang sama. So the costing will be the same, okay, throughout the production year. Contoh macam kalau kita keluarkan sardin kan, so sardin tu costing dia daripada January sampai December will be the same lah. Okay, it won't make any difference sebab memang produk yang kita keluarkan tu seragam, sama. Tapi berbeza dengan job order costing ni sebab each batch
Okay, you kena faham bila kita buat production, okay, setiap pengeluaran tu dia dipanggil batch lah. Okay, walaupun dia satu produk yang sama tapi dia berbeza ikut batch. Okay, so setiap batch tu dia ada tagging dia lah, dia ada code number dia contohnya. Okay, so each cost are assigned to each job of batch. Okay, so sekarang ni bila kita dah ada batch punya costing, and then baru kita boleh tentukan cost untuk setiap job. Okay, so kita akan measure cost for each job completed. Okay, bukannya ikut jangka masa. So katakanlah kad yang awak tempah tu disiapkan dalam masa 2 minggu. So costing yang kira tu adalah sehingga kad tu siap. Bukannya kita kira cost untuk sepanjang bulan Januari atau sepanjang bulan Februari. No. That one you akan buat sekiranya you keluarkan produk yang seragam macam yang kamu buat untuk assignment. Tapi kalau yang ni, kita akan kira costing hanya sehingga produk itu selesai saja. Okay, once the order is done, okay, so that means you akan tunggu untuk set another production for another batch of order. So another batch of order tu dia punya costing tak akan sama dengan batch yang telah siap. Sebab kita punya spec untuk barang tu berbeza-beza ikut customer. Alright, ikut klien lah. Alright. Okay, so ini definition. Okay, karakteristik untuk job order costing. Okay, satu, dia may be completed to fill a specific customer order. Yang ni dia punya keywords lah, specific customer order. Customer A akan order benda yang tak sama dengan customer B. Okay, bila kita buat manufacturing company, you need to think big ya. Janganlah macam, madam, kami ni syarikat kecil ke syarikat besar. Once you have a factory with you, bila you ada kilang, normally you punya capacity ataupun you punya perniagaan tu dia punya orientation tu besar lah. Takkanlah macam saya ada kilang tapi modal saya 2,000 je. Okay, mana ada kilang modal 2,000. So you need to think big. You need to understand bila you ada kilang apa item yang akan ada dalam kilang you. Okay, kalau you mampu untuk kalau you mampu untuk keluarkan produk yang banyak setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, takkanlah kilang tu awak sewa. Normally kilang tu kita akan ada kita punya sendiri. Or office tu pun kita akan ada office kita sendiri. Okay, so sometimes bila awak punya modal tu sampai 10 juta, 15 juta, tiba-tiba bangunan tu ada factory rent. Okay, macam tak logik. Okay, you boleh keluarkan duit yang banyak untuk beli mesin tapi you tak mampu untuk beli bangunan you sendiri, which is actually tak logik lah. Okay, so nanti bila you buat assignment nanti you apply apa yang kita dah belajar. Alright, okay. So this is the first characteristic untuk job order costing. Okay, and then the job and its associated costs can be identified. Maknanya kita boleh kenal pasti the actual direct material, the actual direct labors, and then sebab we are using normal costing system, so the manufacturing overhead will be your applied manufacturing overhead. Okay. Alright, a job order costing measure cost for each completed job. So kita akan kira sehingga kerja tu selesai. Bukan mengikut bulan, bukan mengikut tahun. The one that we are doing for your assignment is not job order costing. Yang kamu buat untuk assignment tu is actually process costing. Sebab proses tu berterusan, dia punya cycle tu akan berterusan, so costing dia sama saja. So kita kira cost ikut bulan. Tapi kalau job order costing kita tak ikut bulan, kita kira sehingga produk tu selesai, sebab costing untuk job batch A tak akan sama dengan costing job batch B dan seterusnya. Right? Okay, so each job has macam saya cakap tadi lah, distinguishing characteristic and different. So maknanya setiap produk walaupun dia adalah produk yang sama, tapi karakteristik dia berbeza-beza. Macam contoh kalau kita tempah kad kahwin, takkanlah kad kahwin Serhan akan sama dengan kad kahwin Rafi, kan? Kecuali diorang kahwin berdua lah. Okay, so that means Serhan akan ada a different spec of card, invitation card untuk wedding dia. Rafi will have a different invitation card punya spec. Okay, so that's why we call it job order costing. Dia masih keluarkan wedding card, tapi spec untuk card tu berbeza ikut specific customer order. Alright. Okay, next.
Okay, yang ni dalam bentuk table, lebih senang. Okay, so untuk job order costing, the product types is heterogeneous. Okay, that means variety lah, berbeza-beza. Okay, tapi kita boleh identify dan kita boleh differentiate based on the customer's specification order. Okay, so macam mana kira cost untuk job order costing ni? Setiap cost untuk job order ni dikira for each job. So kalau kata dalam masa sebulan tu you ada 10 different job, that means 10 different costing calculations. Okay, and bila you nak kira costing untuk job order costing, the documentation yang kita akan guna dipanggil sebagai job cost sheet. Okay, nanti bila awak masuk topik 8, you akan buat process costing. So bila buat process costing, kita tak akan guna job cost sheet untuk kira, sebab job cost sheet ini specifically made for job order costing. So nanti bila awak buat process costing, we have a different documentation untuk kira costing. Okay, so cost flow untuk job order costing is by order ataupun untuk berdasarkan job lah, kerja. Okay, alright, ni contoh. Okay, so you tengok dekat sini, yang ni ialah job order costing system for Disney. Okay, biasa dengar kan Disney. So Disney ni ada banyak genre filem yang dia keluarkan. Okay, so setiap satu filem dia akan kira costing. Okay, setiap satu filem dia akan kira costing yang berbeza ikut jenis filem. Tapi dia masih di bawah satu syarikat yang sama. Okay, alright. So dekat sini dia bagi kamu job 9501 and 9502. That's the batch number. Okay, untuk 9501, dia buat animation film. Animation film that means cartoon kan? Okay, untuk 9502 dia buat action thriller. Okay, so bila action thriller dengan animation film, cara kita kira cost tak sama. Sebab animation tak ada orang berlakon, cuma ada suara saja. Tapi kalau action thriller ada orang berlakon. So ada location, ada actors, ada actresses. Yang ni awak kena bayar. So kalau you tengok dekat sini, macam mana nak kira costing untuk animated film? Okay, untuk animated film, cost dia terdiri daripada computer programmers, musical composers, lepas tu voice over yang cakap yang buat suara untuk kartun tu, okay. Lepas tu animation talent. Animation talent tu yang gerak-gerakkanlah kartun tu kan. Okay, the one that is operating the computers with the animation. Okay, so dia tak kerja dekat luar, mostly in the studio. So costing dia hanya melibatkan ini saja. Tapi kalau saya nak keluarkan action thriller, what do I need to pay for the film? Okay, so kita akan kira actors, stunt people, okay, lepas tu set, okay, set design. Lepas tu bila ada orang bekerja, mesti ada makanan. So kita ada caterers for food. Lepas tu kalau kata action thriller, mesti ada stuntman. Lepas tu bila ada stuntman, mesti ada insurance. Lepas tu kita guna location, kita mesti sewa. So you need to pay for the location fees as well. Okay, so dua-dua ni adalah costing yang dikira okay, di bawah satu syarikat yang sama, which is Disney. Tapi kalau kamu tengok untuk job 9501, cara dia kira costing for animated film tak akan sama dengan cara dia kira costing for action thriller. Okay, even though the costing, okay, and the production is the film are produced by the same production. So samalah kalau macam kita dekat kilang, okay. Kalau kilang you buat contoh macam buat let's say macam saya cakap tadi kan, a custom wedding card contoh. So card untuk batch A, which is customer A, costing dia tak akan sama dengan customer B. Mungkin customer A dia nak card yang simple saja. Customer B dia nak card yang boleh pop out, yang ada music, yang ada bunyi, yang ada bau. Okay, so a different set of costing. Tapi still both items are produced by the same factory. Okay, even though both items are produced by the same factory, tapi costing untuk batch A dengan costing untuk batch B tak akan sama.
Jadi mungkin untuk batch A tu kad dia 1 unit harga RM2. Tapi untuk batch B costing dia satu kad mungkin RM5. Why? Sebab dia punya karakteristik and dia punya order tu berbeza. Okay, alright. So itu illustration for job order costing system. Alright. Okay, so yang ni job order cost flow. Okay, so kita kena faham dia punya flow of production as well. Okay, the flow of cost parallel the physical flow of the materials as they are converted into finished goods. Okay, alright. So sekarang ni kamu ada 3 jenis inventory yang berbeza. Okay, you'll start off your inventory dengan raw materials inventory. So kita sebelum kita start production, kita ada raw materials inventory. Lepas tu kita ada labor, which is your direct labor cost. And then kita ada applied manufacturing overhead cost. So all these three, okay, are assigned into the factory untuk buat produk. So bila dia dah digabungkan 3, bawa ke dalam kilang untuk proses. So costing tu is no longer direct material inventory. Dia dah bercampur dengan direct labor dan juga manufacturing overhead. It is called work in process inventory. So jumlah tu dia akan bergerak lah pergi ke WIP. Okay, so once dia dah siap, okay, so the inventory is already converted into a finished goods. Okay, so nilai inventory tadi mula-mula you masukkan daripada raw materials, you masukkan ke work in process. Now once dia dah siap, dia akan keluar daripada work in process, dia akan masuk ke finished goods inventory. So as you can see, benda tu bergerak, it's actually from the same source lah, inventory yang sama. Asalnya dia raw material, tapi kita gabungkan dengan direct labor and manufacturing overhead, masukkan ke kilang untuk diproses, dia jadi work in process. Once dia dah completed, dah siap, dia akan masuk sebagai finished goods inventory. Okay, so finished goods inventory maknanya barang yang dah siap yang kita tinggalkan di dalam gudang ataupun a storeroom. Okay, tapi once barang tu nak dihantar ke pelanggan untuk dijual, dia it's no longer called finished goods inventory, sebab dia nak tukar status dah daripada barang yang dah siap yang ditinggal, disimpan di dalam store. Bila you nak jual pada customer, it will be called cost of goods sold. Kamu kena faham, not all finished goods will be transferred to cost of goods sold immediately. Tak semua. Okay, mungkin beberapa batch yang dah siap, 2 batch saja baru hantar pada pelanggan, 3 batch hold dulu. So 2 batch tu saja akan transfer ke cost of goods sold. The rest 3 jobs yang dah siap tu stay lagi dalam store, dia kekal sebagai finished goods inventory. Okay, alright. So itu dia punya job order cost flow. Right? Okay, ini illustration lah so that kita nampak. Okay, manufacturing cost is actually product cost, kita tahu. So what is manufacturing cost? Kita ada raw materials, kita ada factory labor atau direct labor, and then kita ada manufacturing overhead. Okay, since we are using normal costing system, so this manufacturing overhead is actually referring to your applied manufacturing overhead. So 3 ni, you gabung 3, bawa masuk ke kilang, okay, you assign to the factory, dia akan masuk ke dalam work in process inventory. So work in process inventory maksudnya dia ada di dalam kilang dan dia diproses lah. Bahan mentah tu perlukan labor untuk jadikan dia barang siap, dan dalam masa yang sama kita perlu apply juga manufacturing overhead bersama-sama dengan raw material tadi. So once the item is completed, dia tak boleh stay dah dalam kilang, dia kena keluar, dia kena masuk dekat store. So bila dia bergerak ke store ataupun gudang, okay, it is called finished goods inventory. So dia akan stay lah dalam your tempat simpan tu. Okay, which is your store ke, normally kilang dia tak akan panggil storeroom lah, sebab storeroom tu kecil je, macam kita simpan barang-barang kecil-kecil kita je. Tapi normally in kilang, dia call it gudang lah, gudang besar untuk simpanan. Alright, so once kita nak hantar barang yang dah siap tu kepada pelanggan, okay, so the items will be transferred to cost of goods sold.
Okay, so yang ni yang kita panggil sebagai job order cost flow. So nanti bila you buat journal entry, you will catat all the transaction based on the job order cost flow. You tak boleh buat jumping ya. So maknanya dia akan start daripada raw materials inventory, dia pergi ke WIP, lepas WIP dia pergi ke finished goods, lepas finished goods dia akan masuk dekat cost of goods sold. Okay, so lepas tu baru kita akan buat adjusting entries untuk bandingkan antara actual manufacturing overhead dengan applied manufacturing overhead to see whether you are getting a over applied ataupun under applied overhead. Alright, okay. So itu dia punya job order cost flow. Okay, so yang ni dari segi documentation pula. Okay, so untuk job order costing kita akan sediakan job cost sheet. Okay, so macam mana nak dapatkan maklumat untuk diisi? You need to fill up the job cost sheet. So we need the items ataupun we need the information from certain documents. Okay, so untuk dapatkan maklumat tentang direct material, kita akan refer kepada material requisition slips. Okay, ini kalau kita nak tengok maklumat tentang direct material used. Okay, so this will be your actual direct material. Maklumat dia dalam material requisition slip. So maksudnya sebelum saya start production, saya akan fill up dulu borang ni. Sebab borang ni saya perlu hantar kepada orang yang jaga inventory sebab I nak keluarkan bahan mentah untuk buat job yang telah di order. Okay, so contoh kalau kata saya punya direct material tu ialah kad kan. So kad kita akan ambil kertas daripada simpanan penjaga inventory di kilang. So you need the material requisition slip, you need fill up and then bagi pada dia baru dia boleh keluarkan kertas tu daripada simpanan. So that's how you get your material, direct material total. Okay, lepas tu kalau saya nak kira pekerja, so saya dah tahu dah untuk siapkan kad saya perlukan berapa orang pekerja dan setiap pekerja tu akan bekerja berapa jam one day and then every hour, okay, these labours are paid how much, semua kita dah tahu. So all these item is actually kita boleh dapatkan di labour time tickets ataupun actually you can generate the data earlier kan sebab kita memang tahu dah production tu melibatkan berapa jenis atau berapa ribu kad. So setiap satu kad perlukan berapa orang labor dan berapa jam kerja. So all this can be calculated prior. Okay. Lepas tu satu lagi yang kita perlu tahu ialah melalui pengiraan POR. Sebab POR ni nanti yang akan menentukan your applied manufacturing overhead. So all these three source documents kita akan guna maklumat tu to fill up your job cost sheet. So job cost sheet ni kita akan sediakan lebih awal sebelum production berjalan so that you dah tahu dah berapa kos barang. So bila dah tahu berapa kos barang, kamu boleh tentukan harga jual kepada pelanggan lebih awal sebelum produk dibuat. Sebab kalau kata barang tu mahal sangat, mungkin pelanggan tu nak minta kurang. So ada item-item yang kita boleh gugurkan daripada materials contohnya. Okay, alright. So ini summary for job cost flow tadi. So from raw materials, factory labor and also manufacturing overhead, dia akan pergi kepada work in process and then dia pergi ke finished goods inventory and then once you are going to sell the items to your customer, dia akan masuk ke dalam job cost, cost of goods sold. Okay, COGS, alright. Okay. So macam mana nak tentukan job costing? Okay, satu, kita accumulate the cost for each job produced. So when the job is completed, the cost per unit will be calculated. So nak kira cost per unit ialah total cost for the production divide by total unit produced. Okay, yang ni memang dah belajar daripada topik tu lagi. So janganlah asyik-asyik tanya macam mana nak kira cost produksi unit madam, macam mana nak kira madam, macam mana nak kira madam, sebab benda ni dah belajar. Apa you belajar daripada topik tu, kita bawalah pengetahuan tu sehinggalah AA025 selesai. Alright? Okay.
So this is cara menentukan product cost per unit using normal system. So kalau normal system, we are going to use the actual raw material total. Okay, kita akan campurkan dengan actual direct labor total. Tapi untuk overhead, kita akan guna applied manufacturing overhead. Okay, that's how you get your product cost. So kalau nak dapat product cost per unit, you just bahagi sajalah dengan unit produce. Okay, alright. So yang ni source document yang saya bagi tahu tadi. Okay, so kalau material requisition form, kita akan dapatkan maklumat tentang direct material. Tapi kalau untuk time ticket, kita akan dapatkan maklumat tentang jam kerja pekerja lah, your direct labor. Right? Okay, ini contoh material requisition form. Alright, yang ni you kena tahu juga ya, sebab ini teori part. That means soalan-soalan ni akan ditanya dalam UPS. Okay, this is how you get your material requisition form informations. Okay, so dalam ni kamu nampak. Okay, ini kuantiti yang dia nak, which is lithium batteries. So stock dia nombor batch berapa, cost untuk satu unit. So ini adalah jumlah untuk direct material dia. Okay, so dia nak keluarkan 1000 dalam total of 200 lithium batteries ni untuk apa? Sebab dia nak buat job number 101. Okay, so this is material requisition form. And then this is contoh time ticket lah. Okay, so dia kerja start pukul 8, habis pukul 12. So total dia ialah 4 jam. Okay, 1 jam rate dia ialah RM10. So total for 1 day is RM40. Alright, so yang ni ialah untuk employee. Bukan untuk John Nash ya. John Nash lah, sorry. John Nash. Ini ialah untuk John Nash. So dia nombor employee dia ialah 124. Okay, so untuk siapkan job 101 ni, pekerja 124 akan dibayar RM40 sehari. Okay, so nanti kita accumulate lah sampai produk siap. Okay. Alright, so kita tengok job cost sheet. Okay, this is job cost sheet. Alright, so dia akan state dekat situ the job number, quantity, date request, that means bila kerja mula, and then date completed bila kerja akan disiapkan. So you akan senaraikan semua direct materials, direct labor, and juga manufacturing overhead. So you'll get the total for all your manufacturing costs, okay, your factory, your product cost. Lepas tu kita akan kira unit cost per cost per unit untuk setiap produk tu. So once you already know the costing, kita boleh tentukan selling price. So selling price ni selalunya kita markup lah daripada harga cost. So markup tu bergantung kepada polisi perniagaan lah ataupun polisi syarikat. Dia nak markup berapa persen daripada harga costing. Okay. So costing ni penting sebab kamu nak tentukan harga jual supaya you tak untung bawah daripada modal yang dikeluarkan. Alright. Okay. So this is the journal entries yang kita akan buat sepanjang kita belajar topik 7 ni. Okay, so dia ikut flow, dia ikut sequence. Okay, it's a process. Sebab dia proses, jadi kita buat journal pun kita tak boleh jumping. Okay, alright. So dia akan start dengan purchase raw materials dulu. So kita akan debit raw materials inventory, credit accounts payable, ataupun cash, ataupun bank, depends on the requirement of the questions. Selalunya raw materials kita beli secara kredit. Okay? So beli, pastikan kita debit raw materials inventory. Mesti ada perkataan inventory sebab tu nama khas. Okay? Without the inventory, your journal is wrong. Salah. Salah teruslah. Okay? Alright, itu kita beli. Okay, certain question dia dah memang ada dah raw materials dalam simpanan. So mungkin tidak perlu catatan purchase ni, kita start dengan record raw material used in manufacturing overhead. So raw materials actually ada dua. Satu ialah direct materials, satu lagi ialah indirect materials. Sebab tu kalau you tengok dekat nombor 2 ni, kita akan debit work in process inventory and kita akan debit manufacturing overhead. Work in process inventory ni adalah bila you gabungkan tiga-tiga item yang saya cakap tadi, which is a direct labor, manufacturing overhead, and also the
direct material, labor and manufacturing overhead into your WIP. Okay, so kita akan catat record raw materials and then kita akan record kita punya direct labor. Okay, bila you record direct labor, you need to bear in mind yang kita kreditkan tu ialah account salaries sebab you nak bayar gaji kan. Tapi gaji tu tak bayar lagi sebab kita kira costing ni sebelum kerja tu berlaku. Okay, so it is actually dicatat terlebih dahulu sebab once the expenses is already incurred, you kena catat even though the payment hasn't been made. Sebab tu kita tak guna salaries expense, tapi kita guna salaries payable ataupun wages payable. Yang ni bergantung kepada kehendak soalan. Okay, alright. And then kita akan apply, kita akan record applied manufacturing overhead. So once you dah proses barang tadi, barang dah siap, baru kita boleh kira actual manufacturing overhead. So kita akan catat lah actual manufacturing overhead juga. So bila you tadi dah catat applied, and then after you completed your process, kita akan catat the actual manufacturing overhead. Di situ baru kita boleh nampak sama ada kita over applied ataupun under applied our MOH. Okay, so sekiranya ada urus niaga untuk jual produk tu tadi, so produk tu akan bergerak lah from your WIP dia pergi ke finished goods, and then from your finished goods nanti dia akan gerak pergi ke cost of goods sold. Okay, and then baru kita akan record sales. Okay, so yang ni nanti saya akan explain lebih details when we get into your examples lah. Okay, alright, so lepas tu you need to determine whether you dapat over apply atau under apply. So this is actually kita dah belajar dalam topik 5. So bila ada over apply atau under apply, kita akan catat juga dalam journal. So cara catat adalah apa yang you dah belajar dalam topik 5. So that means in topik 7, bila you dah siap journal untuk the whole transaction, the final journal will be your adjusting entries to betulkan balik the applied manufacturing overhead. Okay, alright. So this is the theory part. Okay, alright. Kita tengok nota. Saya tahu saya bebel ni, awak pun tak tahu apa jadi. Tak apa. We go through your notes. Okay. So basically, yang ni yang Madam explain tadi lah. Okay. So ini definition. So I tahu most of you tak buka pun slide saya bagi tu. So you gunalah nota ni untuk baca. Nota pun tak nak baca juga sebab tu saya bagi UPS malam. Entah apa-apa jawapan. Okay, it is very sad to see you still cannot answer your UPS dengan baik even though you are doing it online. Ada kat bilik, nota depan mata. Tapi still juga jawapan tak apa-apa. Masih dapat markah rendah juga. Okay, sebab tu saya macam geram jugalah nanti bila kita face to face nanti. Kamu tahulah nasib kamu. Alright, so UPS baca pun tak boleh score, tu belum kira lagi kan. Okay, jadi kena rajin-rajin sikit lah, kena ubah sikit perangai. Alright, okay, so this is the definition. Okay, this is the characteristic I mentioned earlier. Okay, so samalah, this is actually yang table warna hijau tadi dalam slide saya. So you can use this to read. Okay, normally untuk UPS memang dia akan tanya karakteristik. Sebab apa dia tanya karakteristik ni? Sebab nanti dalam UPS kita akan sebab once you already learn about job order costing, nanti bila topik 8 kita akan masuk proses costing. So bila kita masuk proses costing, dia adalah dua sistem costing yang berbeza. So kenapa karakteristik tu penting? Sebab kita nak bezakan antara satu sistem costing dengan sistem costing yang lain. Okay, alright. So ini cost flow yang saya bagi tahu tadi. Okay, so kamu kena faham ya, dalam kilang tu, you bukan buat satu pesanan saja. Kita ada buat banyak pesanan. Okay, dan dia akan berjalan serentak, tapi setiap produk atau batch pengeluaran tu bear a different set of costing.
Okay, sebab dia adalah berdasarkan pesanan yang berbeza. Tapi dia jalan serentak sebab we are using the same factory, the same pekerja, the same machine and all. Cuma kita menyiapkan produk dalam bentuk yang berbeza-beza. Tak sama produk A, tak sama dengan produk B tak sama dengan produk C. Okay, alright, so this is a cost flow for job order costing. Okay, yang ni Madam explain tadi how you calculate the cost per unit. Alright, okay, so calculation for cost per unit, yang ni kena faham betul-betul lah. Sebab certain kerja, dia ada beginning work in process, which is actually very rare lah untuk job order costing. Sebab job order costing ni selalunya kerja yang fresh, yang baru. So dia tak ada sambung kerja daripada yang sebelumnya. Okay, tapi in order to calculate the costing, yang ni you kena faham. Bila kamu ada work in process inventory, maksudnya ada kerja yang masih belum selesai dan pengiraan tu akan dibawa bersama-sama dengan direct material yang terkini lah. Okay, so in order to calculate the cost per job, actually besides ambil actual direct materials, actual direct labor and the applied manufacturing overhead, you kena campur juga dengan beginning work in process kalau ada, and you kena minus dengan ending work in process kalau ada, to get the total cost per job. Lepas tu baru boleh bahagi dengan total unit produced to get the cost per unit. Okay, which is actually very rare lah, especially for job order costing. Tapi kalau process costing, normally beginning work in process dengan ending work in process memang ada. Sebab kerja tu bersambung-sambung kan. Tapi job order ni dia jarang ada sebab kita kira untuk satu kerja tu sampai dia selesai. So that means dia tak payah sambung-sambung dah costing tu daripada tempat lain. Tapi cara mengira costing untuk produk, apa-apa produk pun, apa-apa sistem costing pun, this is the way you calculate lah. That means kita masih kena ambil kira juga beginning work in process and ending work in process to calculate the cost per job. Alright? Okay. So kita tengok, okay, yang ini untuk topik 7. Okay, jalan kerja semua dalam table. So kena rajin-rajin ya. Okay. Sebab topik ni masuk exam. Topik 5, topik 7 dah start masuk exam ya. So jangan main-main dah. Ini memang topik untuk PSPM. Dan PSPM 2U bukan lagi objektif. Dia ialah sama macam awak jawab soalan tutorial. So kalau you tak reti buat, memang kertas jawapan you memang kosong. Tak sama macam objektif hari tu, apa jadi pun jawapan tu tetap hitam. Okay, masih boleh dihitamkan. But for PSPM AA025, there will be a subjective paper. So you akan kira samalah macam awak buat dalam tutorial. So please, jangan meniru. Stop copying other people's tutorials so that you finish the tutorials on time. Which is very wrong lah. Yang rugi nanti kamu. Okay, so normally kita akan kira costing ni macam ni lah. Okay, sebab bila kita kira tu, kita akan kira ikut job. Okay, sebab yang ni mungkin kita kira untuk setahun. Dalam setahun mungkin you ada beberapa job. So kita nak tahu berapa banyak kos yang telah dikeluarkan oleh syarikat tersebut dalam masa setahun. So you accumulate based on job. So this is for job 101 and this is for job 102. Okay, actually dalam satu tahun untuk setiap production tu dia ada lebih daripada 10 job sebenarnya. Tapi for metric ni, untuk level you, takkanlah kami nak senaraikan sampai 20-30 job. Okay, so kalau 20-30 job, that means PSPM you nanti mungkin 1 hari 1, 2 hari 3 malam, macam tu lah. Okay, so tak siap sampai bila-bila. So kita narrow down lah. The most we give you is 3. Okay, 3 job yang berbeza. Alright, so kita kena kira nanti. Alright, so dalam job tu pastikan kalau ada, okay, dalam table tu mesti ada beginning work in process. Lepas tu mesti ada direct material. Kalau you tak tulis actual pun tak apa, just write the direct material cost and then direct labor cost. Tapi yang ni make sure you tulis dia applied manufacturing overhead sebab kita nak differentiate applied dengan actual nanti. Okay, so untuk job cost order, pastikan kita guna actual direct material, actual direct labor dan applied manufacturing overhead.
Okay, baru you akan dapat cost per job. Lepas tu kita akan bahagi dengan units completed to get the cost per unit. Alright, so ini cara untuk kira costing setiap job yang berbeza lah. Okay, alright, so this is what I've shown you earlier. So this is the material requisition form. Yang ini time ticket. Okay, so time ticket ni Madam dah explain tadi untuk dapatkan maklumat tentang dia punya jam kerja so that we are able to calculate the wages payable ataupun salaries payable. Okay, alright. So sekarang kita nak compute total manufacturing cost and cost per job. Okay, so kita refer pada example 1. Okay, Sophia's number Berhad uses job order costing method to produce wooden base cabinet. Okay, so dia keluarkan wooden base cabinet. Okay, wooden base cabinet ni selalunya macam kabinet dapur lah. So kabinet dapur orang A tak akan sama dengan kabinet dapur orang B sebab dapur dia pun tak sama. Okay, alright, so on December 25th, 2013, dia receive 20 wooden cabinets product from Dairy Farm Enterprise. Dia receive orders. Okay, so dia akan buat 20 wooden cabinets untuk Dairy Farm. Lepas tu job ni dia label sebagai KKS 123. Ini ialah batch number ataupun job order number. Okay, alright, we read the description dulu. Okay, so item yang dia nak keluarkan ialah 20 wooden cabinets. So that means 20 ni ialah unit produce. Alright, okay, so now kita akan tengok dia start kerja, dia dapat order tu 25th December which is Christmas. So kerja tak buat lagi lah, cuti kan. So dia start production 1st January 2019, ya Allah lambatnya. Okay, typo. Astaghfirullahalazim. This is 2018. Okay, betulkan balik nota kamu. Alright, so dia start the production process on 1st January 2019. Okay, so dia tahu nak siapkan 20 wooden cabinets ni, okay, dia akan guna tiga orang pekerja ni. Okay, tapi kita tak letaklah nama Ahmad, Ali, sebab kalau kata ada banyak sangat Ali dekat kilang tu jenuh nak cari which Ali kan. So we go by time ticket number lah. Okay, so untuk time ticket 30/100 ni, dia akan kerja selama 8 jam pada harga atau rate RM10 sejam. So he will be paid RM80. Okay, and you nampak dekat sini, walaupun dia 3 orang pekerja, tapi waktu kerja tak sama, lepas tu harga pun tak sama. Sebab dia based on apa yang dia buat lah. Sebab kita ada penghususan kan. So maybe ada orang tu dipotong saja, ada orang tu dia akan pasang, ada orang tu dia akan shellac dan cat or whatever lah. Okay, so dia punya rate pun tak sama. So we have 3 different time tickets with 3 different working hours and 3 different rate paid. Okay, alright, and then for material requisition, dia guna 2 material which is, you kena faham direct material dia satu, betul lah. Sebab direct material dia ialah kayu. Ya, wood Tapi wood ada banyak jenis wood. So samalah bila you buat produk. Contoh saya buat Maggi. Tapi takkanlah kilang you buat Maggi satu jenis je, perasa kari je. Okay, mestilah ada perasa kari, asam laksa, perasa whatever kan. So dia masih direct material dia masih Maggi, that means dia masih guna tepung. Tapi nanti dia akan ada flavor kan, perasa-perasa yang berbeza. Okay, so samalah macam kabinet ni. Dia punya direct material masih sama, which is only one, that is wood. Tapi a different types of wood. So he will be using nyatoh and meranti. Kalau you tak tahu, you Google lah. I'm sure some of you all memang tak tahu pun jenis-jenis kayu ni. I pun tak tahu you all ni tahu apa. Okay, kalau saya tanya nama-nama tempat dekat Malaysia ni pun awak tak tahu. Okay, yang you tahu kampung you je kan. So salah juga tu. Tak belajar geografi. Okay, so now dia guna 250 meters of nyato
Okay, nyatu tu mahal sikit lah, right? So 1 meter tu price dia is 150. So total dia is 37,500. And then for A225 material dia ialah meranti. Okay, rate dia ialah RM120 1 meter. Okay, dia akan require 100 meters for meranti. So the total cost will be 12,000. So ini untuk direct labor. Yang ni dah dikira lebih awal sebelum almari tu dibuat. Okay, so kita memang dah tahu dah. This will be my actual direct labor and this will be my actual direct materials. Other than that, bila dia berlaku selepas I do my material requisition form and my time ticket, dia akan masuk dalam manufacturing overhead. Okay, alright. So now, you tengok dekat bawah ni, dia kata SSB uses the direct labor cost base. Direct labor cost base to apply manufacturing overhead cost. That means this is the basis untuk kira POR. Okay, so the total factory overhead is expected. Expected maksudnya estimation lah. The budgeted MOH dia bagi 47,360 and the direct labor cost dia bagi 2,560. Ini direct labor cost. That means your POR will be in percentage. Okay, so kita nak kira POR macam mana? Kita akan guna expected MOH divide by expected direct labor cost per month. Okay, ini expected. Actual yang mana? Actual yang inilah direct labor cost dia tadi kan. You kena kira lah nanti gaji dia kalau nak dapatkan actual MOH. Sorry, the applied MOH. Okay, alright. So the KKS was completed on January 15. Dia mesti ada time frame. You sendiri boleh tahu bila you akan siapkan produk tadi. Okay, so dia bergerak daripada work in process pergi ke finished goods on January 15. Tapi dia akan bergerak from finished goods ke cost of goods sold on January 20th. So nanti ledger tu dia akan berubah lah nanti nilai tu bergerak. Okay, alright. So now we are going to calculate the manufacturing cost and the cost per unit. So the first thing you need to do sebelum saya nak kira cost, saya kena kira POR dahulu. So POR dekat sini. Okay, POR dekat sini will be 47,360 divide by 2,560 multiply by 100 sebab kita guna direct labor cost kan. So jawapan dia dalam percentage. So your POR is 1,850%. Ini POR. Okay. So nak kira applied, maksudnya saya akan ambil this POR. Madam akan darab dengan actual direct labor cost. So mana nak dapat actual direct labor cost? Okay, you go back to the question. Your direct labor cost ialah inilah RM80 campur 100 campur 420. Ini ialah cost yang you bayar kepada pekerja you yang sebenar. So dia total dia 600 dekat situ. So to get my applied manufacturing overhead, I akan ambil 1,850% tadi. Saya darab dengan RM600. So my applied manufacturing overhead will be 11,100. Okay, alright. So macam mana nak kira manufacturing cost? Your direct material nyatuh campur jati tadi, kita campur, kita akan dapat 49,500. Okay, actual direct labor cost is 600. You kira tadi jumlah gaji labor. Your applied you dah kira dekat atas ni tadi, which is 11,100. Okay, alright. Dalam table ni saya tak masukkan beginning work in process dan saya tak masukkan ending work in process. Why? Sebab dalam soalan memang tak ada. So bila tak ada tak perlu letak lah.
tak perlu letak dan tak perlu letak kosong. Sebab kita bukan buat statement. Kalau statement, dia ialah a fixed format. You tak boleh ubah. So kalau nilai tu tak ada, you akan letak juga beginning work inventory ke apa benda inventory tu, tapi kita akan letak dia sebagai kosong. But here, this is MA ya. MA dia tak ada specific format. So that means bila item tu tak ada, ditiadakan teruslah dalam pengiraan. So kita, okay. So you just ambil direct materials, direct labor, manufacturing overhead, and then you get the total. Okay, berapa almari kita keluarkan? Berapa almari yang kita keluarkan? Patricia, berapa almari saya keluarkan? Patricia. 20. Thank you, Patricia. Okay. So the unit, ramai pula Patricia. Tukar nama Okay. So your unit produced is 20. So the product cost per unit is 61,200 divided by 20. Jadi costing untuk satu kabinet tadi ialah 3,060. So bila you jual dekat customer, you takkanlah jual 3,060 ringgit. So you kena markup sikit lah. So that you akan dapat untung. Okay. So this is how you calculate your product cost per unit. Alright. Okay. So ini kalau kita just kira saja tanpa masukkan ke dalam job cost sheet. Okay. So tadi saya dah tunjukkan pada you job cost sheet. So macam mana saya nak transfer maklumat yang sama tapi saya nak buat dalam bentuk job cost sheet. Okay. Alright. So this is your job cost sheet dalam example 2. Okay. So benda yang kita kena fill up, you kena isi sendiri lah. Kalau kata exam keluar pun kita kena isi sendiri. You kena ingatlah kotak ni sebab kotak ni tak akan diberi bila-bila pun. You kena pandai-pandai lah buat sendiri. Okay. Alright. So your customer name is Dairy Farm. Okay. Job number dia ialah KKS 123. Alright. Address tak ada. So address tak ada, abaikan. The product description is wooden cabinet. Okay, kita start 1 Januari 2019. Kita complete the job 15 of January 2019. Okay, alright. So, the first item yang kita minta pada 1 Januari 2019 ialah you go based on codes sahaja ya, tak perlu tulis nama. So, kita ada dua jenis kayu tadi, A115, okay, and A225. So, you just fill up. Okay, A115 is for nyatuh, A225 is for meranti. So nyatuh cost dia ialah 37,500. Meranti is 12,000. Okay. Alright. So the total here will be 49,500. Okay. Ini untuk direct material. Okay. Alright. So we are done with the direct material part. We move forward to your direct labor. Okay, tarikh sama, which is actually the day ataupun the date you start your work lah, your job. Okay, okay. So tarikh dia ialah 1 hari bulan juga. Okay, time ticket you ada 3 orang bekerja tadi kan? Okay, so you ada 30/100, 30/100, 25/107, and the third one you have is 25/110. Okay, so kita ada 3 orang pekerja yang berbeza. Okay, so setiap orang tu dibayar rate yang berbeza. So total will be 600. So ini ialah untuk time ticket to get your direct labor cost. Okay, alright. So sekarang ni kita nak kira manufacturing overhead. Okay, so dia manufacturing overhead ni based on your basis lah. So kalau basis tadi saya guna cost, so sebab tu dia ada cost atau hours kat sini kan. So apa-apa yang berkaitan lah. Sebab kadang-kadang kita guna labor hours, kadang-kadang kita guna direct material cost and all kan. Okay, so sekarang ni my actual is 600 direct labor cost. Kita punya rate is actually referring to POR. Okay, so POR tadi you dah kira dekat luar. This is actually your POR. Okay.
Alright, so POR tadi you dah kira dekat luar, which is 1850%. Okay, so cost keseluruhan untuk applied manufacturing overhead will be 11,100. So total dia akan sama jugalah. Right? Okay, so you are settled with your direct material part, and then your time ticket for your direct labor, and then your manufacturing overhead. So ini semua item yang kita akan buat untuk satu job. So you katakan you ada 50 job, that means you have 50 different job cost sheet. Sebab nanti costing dia ikut job yang kita terima. Okay, so to summarize all, kita akan letak di bawah lah. Okay, so you have your direct materials 49,500, direct labor is 600, manufacturing overhead is 11,100. So the job cost per total, okay, the cost per job is 61,200. So kita buat 20 kabinet. So untuk setiap satu item ialah RM3,060. So ini in a full job cost sheet table. Kalau kita tak diminta menyediakan job cost sheet, untuk pengiraan cost tu, you akan kira setakat macam example satu saja tadi. Okay, tapi calculation must be in a table. I don't want a separate one. Bukan I don't want memang jalan kerja dia kita guna table. Kita tak kira direct material, kita kira kat atas, bawah kita kira direct labor, bawah lagi kita kira applied manufacturing overhead. No. We need to combine everything so we can see in one table the total cost for one particular job. Okay, alright. So sekarang kita nak buat journal. Okay, alright. Journal ni actually kita boleh simplify lah. Sebab kalau you tengok nota, I tunjuk nota. Macam mana nak hafal? Sebab dia tak boleh jumping dia kena ikut sequence. So kita kena hafal lah. Step 1, step 2, step 3 sampai 10. Yang ni memang kena hafal. Tapi ada cara untuk hafal sebenarnya. Okay, alright. Kita KIV dulu. Kita tengok example 3. Alright, okay. Tolong tengok betul-betul because your exam question and your tutorial question will be something like this also. Okay, example 3. This company uses job order costing system. Okay, so the following account balances are obtained on 1st of October 2015. Ini baki awal dalam inventory yang ada. So dia ada raw materials inventory, work in process inventory and finished goods inventory. So you please tengok betul-betul yang ini ialah beginning inventory for all your 3 inventories. Okay? Okay. Now kita ada information untuk Oktober. Okay. 1, raw materials purchase on accounts. Okay. Worth 65,000. So yang ni dia bagi tahu belian belian raw material. Okay, secara hutang lah, secara kredit on account. Ingat lagi perkataan ni, on account. So that means nanti saya akan debit my raw material inventory. Saya tak akan credit cash. Saya tak akan credit bank. Tapi saya akan credit accounts payable. Sebab ini ialah purchase on account. Okay, alright. 2, raw material used in the production process worth 58,000. Okay, dia bagi tahu ini ialah direct material yang dimasukkan ke dalam work in process yang kita guna dalam pengeluaran. Okay, okay. From this 58,000, dia inform 8,000 is indirect raw materials. Maksudnya 58 ni, 50 is your direct material. Okay, 8,000 okay, is your indirect material. Okay, kena asing sebab 50,000 tu akan masuk direct materials,
8,000 akan masuk manufacturing overhead. Okay, walaupun dia raw material, tapi dia adalah direct dan indirect. So direct materials akan masuk as direct material cost, indirect material akan masuk sebagai manufacturing overhead. Walaupun dia bahan mentah. Faham eh? Okay. Next, number 3. Labor cost worth 75. Ini cost yang dibayar untuk gaji, betul. Kita bayar memang betul. Tapi ada cost yang dikira dari awal sebagai direct labor cost. Ada cost yang dibayar tambahan. Dia berlaku semasa pengeluaran dibuat. So that means that will be included in your manufacturing overhead. Contohnya ada orang sakit, so kita kena cari pekerja baru, ataupun ada orang buat OT, so pengiraan OT tu dikira kemudian overtime. Okay, so from that 75,000, 5,000 is indirect labor. So this one goes to your MOH, tapi 70,000 will go to your direct labor. Okay, so that is number 3. Okay, number 4. Manufacturing overhead is applied at the rate of RM7.50. Okay, POR telah diberi. This is POR. Okay, basis kita guna ialah direct labor hour. Okay, so direct labor hour sebenar yang digunakan dalam production, dia bagi dekat number 4 ni. A total of 10,000 hours are used. Used tu maknanya digunakan sebenar. So this is the actual figure used. So nanti you nak kira applied manufacturing overhead, kita akan ambil RM7.50 multiply by 10,000. Okay, alright, so number 5. What is number 5? Dia kata manufacturing overhead amounting to 64,900 are as follows. Ini adalah manufacturing overhead sebenar. Maksudnya selepas you dah kira semua ni, you dah produce barang, dah siap, baru kita boleh dapat kira manufacturing overhead. So kenapa dia bagi kamu maklumat untuk manufacturing overhead? Because you need to compare with your applied manufacturing overhead to see whether you dapat under applied ataupun over applied. Okay, so yang ni nanti kita akan catat juga dalam journal. So at the end of the month, 1,200 of the jobs are completed. So this is completed jobs and transferred to finished goods inventory. Daripada 1,200 yang siap ni, 700 dijual. So 700 akan bergerak pula pergi ke cost of goods sold. Okay, dan dia bagi kamu harga jual. Alright, tapi sebelum kita catat harga jual, kita akan catat dia dalam harga cost dahulu. Okay, sebab tu bila kamu catat untuk sales nanti, you ada 2 sets of journals, which is satu catat jualan pada harga cost, that is your COGS. The second one is catat jualan pada harga jual. So kalau you ingat balik, this is what we did in topic 8, AA015, which is your inventory. Inventory bila kita buat sales, kita akan catat 2 journal. Satu catat pada harga cost, satu lagi catat pada harga jual. Okay, so marilah kita mengenang kembali kisah silam. Okay, so that you are able to answer this question. Okay, so now kita nak calculate total cost dan cost per unit. Lepas tu kita nak prepare journal. Okay, buckle up. Alright, the first thing I need to do, sebab soalan ni ada beginning work in process inventory. So madam kena masukkan dalam pengiraan cost. Soalan example 1 tadi tak ada. So sebab tu saya hanya ambil DM, DL and applied manufacturing overhead saja. But for this question, we are given beginning work inventory, tapi kita tak diberi ending work inventory. So beginning work inventory diambil kira dalam pengiraan cost per job. Okay, alright. So your beginning work inventory process, kita tengok dalam table, nilai dia dah diberi. So kita ada 12,000. Okay, alright. And then your direct material dia bagi tadi 58 raw materials, right? Tapi 50 ialah direct material. So 50,000 masuk direct material. Labor dia bagi tadi 75,
Tapi 70 ialah direct, 5,000 ialah indirect, the actual indirect material. So kita masuk dekat direct labor 70 sahaja. Okay, and here applied manufacturing overhead, actually kita kena kira guna POR dan actual rate basis tadi. Okay, so yang ini ialah RM7.50, that's 750 tadi. Kita darab dengan actual labor hours, 10,000 hours. So you get your applied manufacturing overhead of 75,000. So sebab ada 4 termasuk beginning work in process tadi. So my cost per job will be RM207,000. RM207,000. Okay. Kita siapkan 1,200 unit. Ada dalam soalan tadi. Maklumat 5. So you completed 1,200 units. So setiap unit tu cost dia ialah RM172.50. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Clear? Okay, so now kita dah kira cost per unit. Nampak simple kan? Okay, now saya nak catat journal. Okay, nak catat journal tu sebenarnya tak susah. Okay, Madam lukis dah awak. Okay, dia punya proses sebenarnya ada sequence. Okay, satu, I lukis bodoh-bodoh je. Okay, satu kita ada kedai. Kedai lah kan. So kedai ni dia akan hantar barang ke kilang. Okay. Kan, dia sell the raw materials, right? So yang ni from ni pergi ke kilang. This is actually your purchase kan. Okay. So dekat sini saya akan catat purchase. That means barang bahan mentah tu masuk ke dalam inventory saya. Saya akan debit raw materials dan saya akan credit dengan cara apa you bayar lah. Kalau credit is accounts payable, kalau cash is cash. Okay. Dah sampai dekat kilang. Okay, dalam kilang ni, okay, I besarkan sikit lah lukisan yang cantik ni so that you can see. Okay. Okay, so tadi you ada kedai. Lukislah. This is pembekal bahan mentah. So dia hantar ke factory. Okay, so dia hantar raw materials. Okay, so hantar, ni bukan RM bukan ringgit Malaysia, dia hantar raw materials, inventory tadi. Okay, so dia masuk dekat factory. So dalam factory, dia dah masuk kan. So kita ada raw materials inventory. Okay, kita ada labor, mesti ada pekerja kan. So pekerja tu, you tak catat dia sebagai labor, you catat dia sebagai nama ledger tu. Kita bayar pekerja tu gaji, so dia akan jadi sama ada salaries payable ataupun wages payable. And then dalam kilang apa lagi yang ada untuk siapkan satu produk tu? Kita mesti ada manufacturing overhead. Okay, alright. So you masukkan tiga-tiga item tu ke factory. Okay, factory ni is actually work in process. So bila dia masuk ke dalam work in process, dia akan jadi debit. Okay, so dia debit datang dari mana? Dia datang daripada raw materials inventory, datang daripada salaries payable, datang daripada MOH. So WIP ni akan jadi debit, yang tiga item dekat bawah ni dia akan jadi credit. Okay, alright, itu the first item. So you process lah, proses sampai siap. Okay, bila siap, you tak boleh letak dah barang tu dekat factory. You kena simpan lah dekat tempat barang dah siap kan. So kita akan gerak, simpan barang tu di store atau gudang. Okay, so dia gerak ni, dia akan masuk ke finish goods. Okay, so just now, tiga item ni awak debitkan ke dalam work in process. Sekarang work in process tu dah siap, so dia nak kena keluar daripada work in process. So kita akan credit work in process dan dia masuk ke mana? Dia masuk ke finish goods. So finish goods ni you akan debit
dia datang daripada WIP. Okay, alright. So dia akan duduk dekat finished goods. Okay, katakan sekarang ada orang nak beli dah barang tu, you nak hantar dekat customer. So dia akan keluar daripada finished goods, dia akan pergi ke COGS. Okay, so bila tadi you masukkan dia dalam finished goods, dia debit. Debit finished goods inventory, credit WIP inventory. Now dia keluar daripada finished goods, so bila keluar kita akan credit finished good inventory, dia masuk dekat COGS, that means kita akan debit COGS. Okay, lepas tu baru you akan sell the thing. Okay, sales is revenue. Kalau revenue, catatan mesti credit. Okay, yang ini saya bagi tahu awal-awal. Okay, so macam mana cara kita nak buat journal sebenarnya? Okay, first process, saya beli bahan mentah. Okay, so kita faham dan kita dah biasa buat beli. So bila beli, normally awak debit purchase, betul? Tapi sekarang sebab saya bukan beli barang siap, saya beli bahan mentah. So bila saya beli bahan mentah dan saya masukkan dia sebagai inventory, so sebab we are not using periodic anymore, we are using perpetual. So you akan debit raw materials inventory and kita akan credit accounts payable. Sebab tadi dalam soalan dia bagi tahu bahan mentah tadi dibeli secara hutang on accounts. Okay, so berapa you beli tadi? You beli 65,000. So saya akan debit raw material inventory, saya credit accounts payable. So apa yang berlaku dalam nombor 1, saya catat belian bahan mentah. Okay, so belian settle. Okay, so now this one settle lah. I dah beli dah. So bila dah beli, saya nak start buat kerja. So saya nak start buat kerja, saya kena ada 3 manufacturing cost tu, saya kena masukkan ke dalam kilang. 3 manufacturing cost is what? Direct material, direct labor, manufacturing overhead. So 3-3 tu mesti masuk ke factory. So dia akan keluarlah daripada rumah dia sendiri. Dia keluar dari rumah dia sendiri, dia akan kredit. Dia masuk ke factory. Factory is called work in process. Jadi work in process tu kita akan debit. So nampak dekat sini? Kita akan debit work in process. Okay, sebab I nak masukkan 3-3 tu untuk diproses dekat kilang. Okay, so apa yang dimasukkan dekat kilang tadi? Saya masukkan direct material, saya masukkan direct labor dan saya masukkan applied manufacturing overhead. Okay, so this is your direct material, this is your direct labor and this is your applied manufacturing overhead. Tapi dalam journal, you tak catat dia sebagai debit direct material, debit direct labor. Itu nama benda tu. Tapi nama dia dalam ledger is actually raw materials inventory. Labor pula, dalam ledger, kita bila bayar gaji, kita guna salaries expense, betul? Tapi sekarang ni sebab gaji tu belum dibayar, tapi the expenses has been incurred, so that will be your salaries payable. Dan MOH tak dapat dikira lagi dari awal, so kita guna dia sebagai applied, tapi dia akan masuk dalam manufacturing overhead. So dia akan keluar daripada CR, yang CR ni mesti keluar lah, dan digabungkan dan dimasukkan ke kilang. So how much is WIP? WIP ni ialah direct material plus direct labor plus MOH. Okay, so saya letak dulu yang kredit ni, ada 3 item. Okay, so your direct materials is 50,000 tadi, daripada table yang you kira. Okay, direct labor berapa? 70. Tapi ingat kita tulis salaries payable atau wages payable, bergantung kepada soalan. Kalau dia kata pay wages, you tulis wages payable. Okay, and then your overhead. So 50,000 plus 70,000 plus 75, total cost yang dimasukkan untuk job ini bernilai 195,000. That is your work in process inventory. Okay, so dah masuk dalam kilang, buat sampai siap. Okay, dia dah siap. Okay, so bila dah siap,
kalau you tengok lukisan madam yang cantik tadi tu, so bila dia dah siap dari WIP ni, kita akan gerak bawa dia ke gudang atau store kan, finished goods. Tapi sebelum you hantar dia ke finished good, produk dah siap kan? So bila produk dah siap, maksudnya dekat sini saya dah boleh kira actual MOH. Bila production dah selesai baru boleh kira actual MOH. So sebelum catat finished goods, kita catat dulu actual MOH. So actual MOH ambil yang mana? Okay, tengok balik soalan. Alright. So this is your actual MOH. Okay ya. Okay, apa tu? Nak catat apa? Okay, kita ada rental which is cash. So you tak akan catat sebab bila kita catat manufacturing overhead dia masuk dalam accounts. Okay, everything will be debited. Alright. So kita ada rental. Bila dia sebut cash dekat situ, that means kita akan catat dia terus sebagai cash lah. The urus niaga is settled. Tapi kalau utilities, you nampak dekat belakang tu ada perkataan payable. That means dia belum dibayar lagi. So dia akan jadi utilities payable and repair payable. Okay, and then di bawah tu you nampak ada depreciation expense. Okay, depreciation expense adalah catatan sebelah debit. Tapi manufacturing overhead ni semuanya adalah sebelah kredit. So bila sebelah kredit, untuk depreciation tak pernah kita catat sebelah kredit. Yang kita catat sebelah kredit hanya accumulated depreciation. So the item that will be catat in your journal will be accumulated depreciation. Okay, so for actual MOH, madam akan catat apa? Saya masukkan dulu semua nilai tu dalam MOH. Okay, so madam akan debit. Sebab dia ni kira macam perbelanjaan tau. So kita akan debit manufacturing overhead. Okay, apa yang dimasukkan dalam manufacturing overhead? Okay, kita credit cash. Sebab kita bayar rental tadi. Bila dah bayar cash, so kita catat cash lah. Jangan catat rental. Tapi kita masih juga ada beberapa bayaran yang belum bayar. Which is utilities and repair payable. Okay, nampak tak prepaid insurance? Okay, apa maksud prepaid insurance? Dekat sini, you kena relate balik apa you belajar AA015. Insurance, kalau awak catat semasa you bayar dulu, masa mula-mula, dia akan jadi debit, insurance, expense. Ini bila awak buat, dia sebab bila kita bayar kan, sebab insurance tu tak bergerak lagi, tak berjalan lagi. Okay, so dia tak dikira sebagai expense. So kita debit prepaid insurance, prepaid insurance. Ini masa you bayar kan? Okay, kita akan credit cash. Okay, tapi once dia dah matured, that means you akan buat dia punya adjustment. So bila kita buat adjustment, that means kita akan debit insurance expense, kita akan credit prepaid insurance. So since all this item dicatat hanya sebelah kredit, so saya hanya ambil kira catatan sebelah kredit sahaja. Okay, so that is why saya catat prepaid insurance di kredit ni. Menunjukkan yang insurance tadi dah matured, dah digunakan. Okay, and then you ada repair payable tadi. Lepas tu depreciation expense. Dalam soalan tadi depreciation expense. Betul? Tapi saya tak boleh catat depreciation expense sebab depreciation expense is belanja. Catatan sebelah debit. Yang saya nak catat dalam manufacturing overhead tu hanya catatan sebelah kredit saja. So saya akan ambil dia punya pairing lah. Which is accumulated depreciation. Okay? Alright, so ini yang dia catat tadi. Mana dapat dua dekat bawah tu? Ini ialah your indirect labor dan indirect material tadi. Yang 8,000 dengan 5,000 tadi. Sebab saya nak catat manufacturing overhead, that means I akan catat semua indirect material, semua indirect labor dan semua manufacturing overhead yang lain. Okay, so sebelah kredit ni, kita akan senaraikan semua item tu. So you ada cash tadi 25,000 for the rent. Okay, utilities payable 20,600. Insurance that has matured, that is your prepaid insurance 2,600. Lepas tu repair payable 700.
Accumulated depreciation 16,000. Bukan depreciation expense, it's accumulated. Kena ingat. Sebab kita tak pernah catat belanja sebelah kredit. So kalau nak catat apa-apa di sebelah kredit berkaitan dengan depreciation, mestilah dia punya bergo. Okay. So that will be accumulated depreciation. And di bawah ni is actually my indirect material and indirect labor. So I total up everything. Saya akan dapat jumlah actual manufacturing overhead 77,900. Okay. Alright, so dekat sini sebenarnya saya dah boleh tahu saya dapat actual, saya dapat over applied atau under applied. How? Okay, this is your applied manufacturing overhead 75. And this is your actual. Okay, so applied kamu 75,000. Your actual is 77,900. So actual lebih besar kan daripada applied. That means kita dah under applied. So nanti bila saya buat adjustment, I kena tambah 2,900 ke dalam MOH. Okay, alright. So now dah siap kan? Okay, apa nak catat? Okay, tadi yang Madam lukis yang cantik tadi tu, sorry. Dia dah bergerak gitu tu dia pula. Okay, tadi yang Madam catat yang lukis-lukis yang cantik tadi tu, we are here actually. Okay, tadi saya dekat sini. I catat actual MOH. Okay, so now I sambung balik kerja saya. Apa kerja saya tadi? Yang dah siap dekat kilang tu, I nak bawa ke finished goods. That means dia akan keluar dari WIP, dia masuk ke finished goods. So I akan debit finished goods inventory, I akan credit WIP. Okay, alright, so you go back to your journal. Tadi kamu masukkan 195,000. Masuk semua. Okay. Lepas tu dia siap. Okay. Bila dia siap, you akan keluarkan dia dan masukkan ke finished goods. Alright. So now, I akan debit my finished goods inventory. Barang yang dah siap tadi dari kilang, saya bawa masuk ke store. Saya akan debit finished good inventory. I akan credit. Keluarkan dia daripada kilang. Work in process. Berapa nilai dia? Nilai dia 207,000. Madam, kenapa 207,000? Sebab masa you masukkan WIP tadi, you masukkan 195,000, tapi you jangan lupa tadi you ada beginning work in process, which is 12,000. Okay, so maksudnya yang saya masukkan tadi, ini yang baru, 195. Okay, dan kita akan kumpul dia bersama-sama work inventory, work in process inventory yang lama tadi, beginning tadi. And then you siapkan produk tadi, siap hantar ke kilang. Hantar ke gudang, hantar ke store. So dia punya cost will be 195,000 sebab dia kata siap semua kan. So 195,000 plus the beginning inventory given earlier. Kalau dia kata ada kerja yang belum siap, that means saya akan minus jugalah ending inventory, work in process ending inventory. Okay, so now my finished goods yang siap tadi is 207,000 dan dihantar ke store. Okay, so 207,000 ni adalah untuk 1,200 unit barang yang siap. Alright, okay, now daripada 1,200 barang yang siap ni, saya nak jual 700 unit saja. Okay, so 700 unit ni akan keluar daripada store. Tadi dia dah masuk dalam store. Sekarang dia akan keluar dari store. So bila dia keluar dari store, kita akan credit work in process, finished goods inventory. So bila dia keluar dari store, dia akan pergi mana? Dia akan masuk ke cost of goods sold lah. This is actually you catat sales. Guna perpetual, guna perpetual.
di inventory system. Okay, so ini I catat pada nilai cost. Number 7 saya catat pada nilai cost. Number 8 saya catat pada nilai sales. Okay, so berapa saya nak catat dekat sini? Tadi costing you ialah 207,000 untuk 1,200 unit. Okay, alright, so maknanya satu unit berapa? Satu unit ialah RM172.50. Awak dah kira tadi kan dekat table tu. RM172.50. Okay. Now, Madam jual 700 sahaja. So, kalau jual 700 sahaja, so berapa nilai I akan catat? Yang ini saya akan catat RM172.50 multiply by 700 units. So cost of goods sold will be 120,750, RM120,750. Mana saya dapat? Sebab cost satu unit tadi you kira dalam table tu ialah RM172.50. Okay. So yang saya akan jual hanya 700 unit. So madam akan multiply dengan 700. So yang keluar untuk sales is 120,750. Ini harga cost. Harga cost barang. Okay, lepas tu you jual. You jual catat macam biasalah. Kita akan debit AR ataupun cash kalau dia bayar cash. Tapi dalam ni dia bagi tahu dia bayar on accounts. Dia jual on accounts. And dia dah bagi kamu nilai sales tu dalam soalan number 7. So kita jual sales tu ialah 500,000. Okay. So AR pun mestilah kita catat 500,000 saja. Okay. So ini ialah harga produk pada nilai cost. Ini adalah harga produk pada nilai sales. So your sales is 500,000. Your COGS is 120,750. So actually awak punya gross dekat sini ialah 379,250. Kalau saya tolak dua ni kan. Okay, that's how you get your gross profit. Okay, alright. So nampak dia punya flow. Kita beli barang, kita masukkan ke kilang, kita proses. So bila barang dah siap, kita kira dulu actual manufacturing overhead. That is number 5. Lepas dah kira actual manufacturing overhead, barang yang dah siap tadi akan gerak pergi store. So catatan nombor 6. So dekat store tunggu sampai orang nak beli. So bila ada orang nak beli, dia akan gerak pergi catatan nombor 7. So dia keluar daripada finished goods masuk ke COGS. Dan bila di COGS, you akan catat 2 pair of journals which is catat sales pada harga cost dan catat sales pada harga jual. This is what you learn in topic 8 AA025. Okay, inventory for perpetual system. Okay, alright. Selesai ke? Belum. Tak selesai lagi. Sebab awak masukkan awal-awal tadi masa awak kira kos RM172.50 tu adalah guna overhead tipu. So sekarang saya kena repair sikit kan? So I kena buat adjusting entries for my applied manufacturing overhead. Okay? So macam mana nak buat adjusting entries? Macam kita buat biasalah. So your applied tadi ialah 75,000 kan? Okay. Your actual ialah 77,900. So kita dapat under applied by 2,900. So kalau under applied maksudnya saya kena masukkan dia balik ke dalam COGS. Kalau tidak, costing saya untuk kira gross tadi akan salah. Okay, so kita akan debit COGS 2,900. Kita akan credit manufacturing overhead 2,900. Okay, so your journal nanti di bawah sekali akan ada catatan yang inilah. Okay, so maksudnya you tak perlu buat table lain. Tapi you akan tambah saja journal tu di bawah ni. Okay, you have another, that means you have number 9 lah. Okay, kalau tengok nota, you ada sampai 10 kan? Tapi madam combine sekali.
Sebab kalau ikut nota ataupun ikut slides, kita akan masukkan item tu satu-satu ke dalam WIP. Tapi sebab dia berlaku serentak, sebab tu untuk WIP tu saya catat serentak 3-3. Tapi you kena ingat raw materials tu ialah your direct material, salaries payable atau wages payable tu is actually your direct labor, and manufacturing overhead ni is actually your applied manufacturing overhead. Jangan tulis direct material, direct labor, applied MOH. Itu nama item tu. Tapi nama ledger dengan nama item tu tak sama. Okay, awak kena faham ni betul-betul. Sebab bila kita catat dalam ledger, bila kita catat dalam journal, that means kita akan bawa nilai ni ke dalam ledger. So kita kena guna nama khas yang digunakan dalam ledger sahaja. Okay, there is no such thing as account direct material, direct labor, tak ada. Okay, sebab salaries tu kita bayar semua gaji. Sama ada indirect ke direct, semua masuk dalam tu. Okay, tapi kita sendiri yang akan tentukan whether it's direct or indirect semasa kita buat costing. Alright, okay, so towards the end of the journal, kita akan catat untuk dia punya adjustments. So kita akan debit cost of goods sold 2,900 and kita akan credit manufacturing overhead. Di mana saya dapat nilai ni? Saya bandingkan, okay, apa yang saya bandingkan? I bandingkan yang ni. Okay, sebab tadi kita dah kira, kita dah masukkan semua costing ni ke dalam WIP. So MOH di sini ialah applied. This is applied. Yang you kira banyak-banyak ni, this is actual. So total dia ialah 79. Okay, so kita banding dua ni untuk dapatkan your whether you dapat over applied atau under applied for your overhead. Okay, so lepas tu last kali, tapi kita tak catat sekarang sebab kita hanya boleh catat selepas kita buat sales. Sebab nanti that 2,900 you tak akan betulkan di ledger sebab pada masa tu statement dah dibuat. So adjustment tu kita akan buat dalam statement. Okay, so that 2,900 tu nanti kita akan catat di COGS dalam statement sebelum kamu kira gross profit. Okay, sebab pada masa tu semua item dah dipindahkan dan dimasukkan ke dalam statement. Sebab kita hanya boleh kira actual MOH ni selepas production selesai. So selepas production selesai, I mean semua kerja dah siap, account semua dah tutup. So nilai adjustment tu tak akan dibuat di dalam ledger. Dia akan dibuat di dalam statement. Okay, so that's why kita buat adjustment hanya gunakan general journal. Okay, alright, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh faham? Faham, madam. Boleh. Okay, tak apa. Nak tahu faham ke tidak, kita kena buat tutorial kan? Yes, Patricia. Anything to ask? Apa tu? Patricia nak tanya apa? Mana si Patricia ni? Hilang sudah. Okay, so tutorial dalam modul, Madam kasih terang nombor 6 yang boleh, yang di journal. Kejap ya, Patricia. Okay, Patricia suruh explain balik number 6. Yang ni ke Patricia? Okay, number 6 ni ialah apa yang ada dekat kilang yang dah siap dan dibawa ke store. Betul? So maksudnya dia bergerak dari WIP, dia masuk ke finished goods. Okay? Alright, kalau you tengok dalam journal, awak kena faham journal dia hanya catat urus niaga semasa. So kalau kamu tengok dalam nombor 2 ni, WIP yang dimasukkan hanya 195,000. Tapi itu ialah costing semasa. Tapi you kena faham, dalam soalan, kamu diberi beginning inventory untuk WIP.
So semasa kita kira costing ni, 12,000 ni kita kira juga kan? Betul kan? Sebab masa awak kira cost produk tu, you kira 12,000, campur 50,000, campur 70,000, campur 75,000. So sebenarnya jumlah kos yang dimasukkan ke dalam factory, okay, jumlah dia ialah 207,000. It's in your costing system tadi. So bila dia siap sepenuhnya, 207 tu nilai tu akan bergerak from your WIP to your finished goods. Tapi daripada 207 ni, 195 ialah costing terkini, 12,000 ialah baki daripada mungkin dari bulan lepas sebab kerja tu mungkin dia tak siap kan. So dia bersambung. Tapi dia adalah untuk kerja yang sama, untuk the same job. Okay, so kita kira costing yang tu dia lengkap sepenuhnya baru kita campur. So that means that 12,000 balance yang sedang disiapkan dalam kilang, campurkan dengan costing semasa, which is 195,000. So bila dia siap the whole thing, so that means yang saya masukkan tadi walaupun 195, I kena ingat lah, I masuk 195 tu sekarang. Tapi dalam kilang dah ada 12,000. So bila siap semua, dia akan hantar terus ke store, maksudnya berapa banyak yang siap? 195,000 kos semasa campur 12,000 baki yang ada dari awal. Okay, sebab tu bila madam pindahkan ke finished goods, bawa ke gudang atau store, nilai dia ialah 207, which is 195, your reason, your current WIP plus beginning inventory, which is 12,000. Okay, actually nilai tu tak payah nak fikir teruk pun sebab you dah kira dalam table kat atas tadi. So tapi you kena baca soalan betul-betul . Kalau dia kata siap sepenuhnya, that means I akan keluarkan the whole thing lah, 207,000. Tapi kalau dia kata siap 80%, that means from 207,000 tu you kena darab 80%, keluarkan nilai tu. Okay, that's how kita menentukan beginning inventory untuk WIP dan ending inventory untuk WIP. Sebab kita ada target setiap bulan kan, so dia ada dia punya like dia punya standard lah, berapa persen mesti disiapkan sekurang-kurangnya dalam masa sebulan. So that amount yang tinggal tu will be your ending inventory for WIP. In this question tidak ada ending WIP. Sebab kita buat job order costing. Job order costing tu maksudnya kita siapkan terus untuk satu barang. Dia bukan macam proses. Proses ialah yang macam awak buat untuk assignment kan. Kata buat sardin. Sardin je lah dari bulan Januari sampai Disember buat sardin. Jadi cost tu akan sambung. Okay, so setiap bulan memang akan ada beginning inventory dan ending inventory. Dan dia akan dicampur dengan yang seterusnya sebab masih keluarkan produk yang sama. Tapi kalau untuk job order ni, order yang you buat tu mungkin dia start tengah-tengah bulan Januari, dia akan habis tengah-tengah bulan February. So masa you masukkan costing untuk bulan February, you masih akan campur dengan baki yang tak siap daripada bulan Januari. That's how you get your beginning work in process inventory tadi. Okay, boleh? Okay, any more questions? Boleh faham Okay, so yang ni kita buat slow-slow sikit lah ya. Sebab saya nak you betul-betul faham dan saya tak nak awak meniru. Okay. So hari Khamis ni saya akan bincang tutorial setakat yang mampu. Minggu depan face to face pun kita akan bincang lagi sekali. Bincang face to face tu I akan bagi you soalan on the spot, you buat depan saya. Kalau tutorial awak cantik, sepatutnya latihan saya bagi pun awak boleh buat lah. Okay, dah jangan meniru-niru dah sebab awak nak jumpa madam dah minggu depan. Okay, alright. So buat semua soalan tutorial and we will discuss the question on Thursday. Kalau tak sempat, kita akan sambung next week during our face-to-face classes. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Madam, Ya. soalan tutorial tu Madam mau kami jawab semua?